होली का त्योहार बीत चुका है, लेकिन आज रानीगंज के टीडीबी कॉलेज में वसंत उत्सव का आयोजन किया गया। इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए कॉलेज के एक अधिकारी ने बताया कि होली के दिन विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाएं चल रही थी, इस वजह से होली के दिन वसंत उत्सव नहीं मनाया जा सका, लेकिन आज यहाँ पर वसंत उत्सव का पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भले ही बारिश की वजह से उत्सव के आयोजन में थोड़ी मुश्किल आ रही है, लेकिन विद्यार्थियों और शिक्षकों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। उन्होंने कहा कि वसंत उत्सव हर साल उनके कॉलेज में मनाया जाता है और इस साल भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज के इस वसंत उत्सव के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। आइए देखेंगे इस वसंत उत्सव की कुछ झलकियां सन ऑफ बंगाल न्यूज चैनल के माध्यम से। দেরি হয়ে গেল কারণ হোলি পালনের আগের দিন আমাদের ফার্স্ট সেমিস্টারের ইউনিভার্সিটি পরীক্ষা চলছিল। আমরা একটু লেটই হয়ে গেল আমাদের এই বসন্ত উৎসব পালন করবার জন্য, কিন্তু আমরা আমাদের ছাত্রছাত্রীদের সবসময় আমরা চাইবো সাংস্কৃতিকভাবে তারাও খুব উজ্জ্বল হোক, তাই আমরা একটু লেট হলেও বসন্ত উৎসবটা করেছি। যদিও আজকের দিনটা একটু বর্ষা মুখরিত, কিন্তু মনের রং তো কখনো শেষ হতে পারে না, তাই আমরা মনের রঙে সবাইকে রঙিন করে দেব। আর এই মুহূর্তে টিডিবি কলেজের নাম উজ্জ্বল করবার জন্য আমাদের 18টা ছাত্র তারা সল্টলেক স্টেডিয়ামে স্টেট লেভেলে খেলছে এবং আমরা সেমিফাইনালে উঠে গেছি। আজকেই আমরা জলপাইগুড়িকে 2-0 গোলে হারিয়েছি। ধন্যবাদ। এই বসন্ত উৎসবের জন্য ভিউয়ার্স কি বার্তা দেবেন? ভিউয়ার্স কি বলবেন? সবাই ভালো থাকুন, সবাই রঙিন থাকুন, সবাই মনের গ্লানি সব মুক্ত করে মানে একদম নির্মল আনন্দে মেতে উঠুন। আজ আমাদের টিডিবি কলেজে বসন্ত হচ্ছে। আমরা প্রতি বছর বসন্ত উৎসব পালন করি, প্রতি বছর না এই বছর আমাদের বসন্ত উৎসব চলছে কলেজে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে অনেক ছেলেরা মেয়েরা রং খেলছে এই বৃষ্টিতেও, এই তাদের আনন্দ এই যে ফুটে উঠছে, এটা আমাদের অনেক বড় পাওয়া। আমাদের এখানে আজ প্রোগ্রাম বসন্ত উৎসবে টিডিবি কলেজে গান থেকে শুরু করে আবৃত্তি, নাচ, কবিতা বিভিন্ন ভাবে ছেলেমেয়েরা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছে। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।